Viksit Bharat Sankalp Convention program was successfully organized at the Chitraganda Kalakendra Hall in Telamura on Sunday. The convention was graced by State Cabinet Minister Ratanlal Nath, who attended the program as a chief guest. MLA Kalyani Saha Roy, MP Maharani Kriti Devi Devarma, and others were also in presence. The event drew massive public participation, bringing together local administrative machinery, state leadership and community members to reinforce developmental goals. In his address, Minister Nath emphasized the significance of the Viksit Bharat initiative, highlighting the government's dedicated drive to ensure that the benefits of all flagship central welfare schemes reach the grassroots level. He underscored that building a self-reliant and progressive India requires situation-level implementation of infrastructure, healthcare, agriculture, and social safety programs. টাকা আমার অ্যাকাউন্টে আছে ব্যবসায়ী মনে করলো আমার ব্যবসা করার দরকার নেই আমি বইয়া বইয়া খামো হে মনে করলো আমার এটা কি কয় সাউন্ড মিক্সার আমার দরকার নেই আমার তো টাকা আছে ডাক্তার মনে করলো আমার রোগী দেখানোর দরকার নেই আমার তো টাকা আছে শিক্ষক মনে করলো আমার তো টাকা আছে কি দরকার এবার কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে গেল গা রাস্তা কাজ বন্ধ হয়ে গেল গা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল গা ডাক্তার চিকিৎসা সব বন্ধ হয়ে গেল গা আপনার রোগ হলে আর ডাক্তার দেখাইতে পারতেছেন না ডাক্তার তো কইব আমি করতাম না কৃষক কইব আমি কৃষিকাজ করতাম না টাকা লয়ে কি করবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই জন্য প্রধানমন্ত্রী বলছে আত্মনির্ভর কারো কাছে হাত পাতবো না আত্মনির্ভর ওই স্বামীজি কোন দিন বলছে স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাটাই আজকে মোদিজি প্রমাণ করে দিচ্ছে এই অবস্থা দেখা সারা দেশে এক এক রাজ্যের নমুনা দেখেন অরুণাচল প্রদেশ কুন্দল Sharing the dice as a special guest, Maharani Kriti Devi lauded the community's enthusiastic response to the convention. From a learned person, from a man who has served in different parties or situations, and he's still with us, still teaching us. I really appreciate and I would love to learn something from all of you. मैं आप लोग सबसे कुछ सीखना चाहती हूँ कोई बड़ा नहीं होता है वो पैदा होकर बड़ा नहीं होता कोई छोटा नहीं होता अगर वो छोटा काम करे यही चीज हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सिखाया है जब वो झाड़ू लेके भी खड़े हो जाते हैं कि हमको अपना इंडिया को साफ सुथरा दिखाना है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है पर जब मैं यहाँ आती हूँ मेरा दिल के बात मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ आज आप त्रिपुरा को देखिए हम लोग क्यों साफ नहीं कर सकते हम लोग क्यों नंबर 1 नहीं बन सकते हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना ट्राई कर रहे हैं हमारा देश में हम लोग इतने स्कीम्स ला रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं पर ये छोटे छोटे चीज हमारे हाथ में है क्योंकि वो हम पे विश्वास करते हैं वो आप पे विश्वास करते हैं वो ये सिस्टम में विश्वास करते हैं उनका सपना अपना सपना Prominent local administrative officials, urban body representatives, and panchayat level leaders were also in attendance to witness the administrative proceedings. একযোগ হয়েছে এই ওদের মধ্য দিয়ে Report by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora.